जय जगन्नाथ जॉइन सांग मैंने आशा कर सब ठीक ठाक थे भले थे प्रिपरेशन भी बहुत भल चलती कौन पीएमटी ड्राइवर पाइंका तो बहुत पिला मानकर माने मत मेसेज करते कमेंट करते भाई पीएमटी ड्राइवर गोटे न्यू अपडेट जदि किसी अच्छी जनातु तो आपण मानक फास्ट करी कही दउची पीएमटी ड्राइवर ऊपर कौन एपर्तंत नोटिस आसी ना मन अच्छे आपंकर जो पीएमटी ड्राइवर बाहरी थिला डेट आप आसार थिला तापर ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई डेट भी सरला तो केबे आसीबो एग्जाम केबे हो बोली भी बहुत जन कमेंट करथिले तापर म आपनको तार आंसर देथिली सेतल आपनकर असेंबली चलथला तो मु कहि जे आपनकर असेंबली जेत चलची कोनस प्रकार नोटिस आसीबो नै जदी असेंबली सरला पारे आपन नोटिस आसी पारे ता 2 दिन हेची आपनकर कहिबार से वीडियो छाडीबार 2 दिन हेची मात्र तापर आपनकर नोटिस आस्तला एग्जाम पाइका तो एइटा भी आपनकर सेम आपनकर एपर्यंत असेंबली एपर्यंत चली बर्तमान असेंबली चलती फेब्रुआरी 11 तारिख रू असेंबली चलला मार्च लास्ट वीक पर्यंत आपनकर अच्छी थर्ड वीक की लास्ट वीक पर्यंत अच्छी मझिरे आपनकर डिस्टेंस अच्छी किछटा दिन पाखापी 10-15 दिन आपनकर बंद रहबो असेंबली तो सही बंद रहा भितर से असेंबली बंद रहा भितर हुए तो नोटिस आसी जाई पारे हुए तो नोटिस आसी जाई पारे से जो हमर बर्तमान 28 तारिख रू बंद रहबो पाखापाखि मार्च 10 पर्यंत बंद रहा ना 12 पर्यंत बंद रहा तो यही 10-12 दिन भितर आप नोटिस आ जाए नचेत आप असेंबली सरले मार्च लास्ट वीक भी आसीपे तो से ध्यान दिंतु प्रिपेरेसन हूँ बारंबार प्रिपेरेसन कथा एपाई कहूँ आपण मैंने जानी जो आईआरबी वेबसाइट आपंकर रिसेंटली आप फिजिकाल सरी सेकेंड टाइम आपंकर 7th 8th आउ 9th आईआरबी जो मैंने रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते सेकेंड थर गोटे नोटिस आसाला यूआर आउ एससी आउ एसटी कैटेगरी आप नोटिस आसाला किंतु एपर्यंत से सेकेंड टाइम जो नोटिस आता कौन प्रकार एपर्यंत फिजिकाल डेट आसी ना केवल फास्ट फाइनल जो फास्ट थरक जो नोटिस आसा से केवल सरी खास करके आपनकर जो रहिला बहुत पिला वैकेंसी आपन जो कैटेगरी अच्छी जो बैटालियन जते वैकेंसी अच्छी आपन टोटाली वैकेंसी उपरे डबल पिला आछंती हुए तो जेतिकी वैकेंसी अच्छी आपन सेतिकी भी पिला नाहंती मनकर गोटे बैटालियन यदि 90टा पोस्ट अच्छी सेठी 180 पिला गोटे बैटालियन रे 180 पिला आछंती गोटे पोस्ट 2 जण हिसाब रे आ गोटे बैटालियन 90 रु पोस्ट अछि 80 पिला सेठी अछंती सेठी पोस्ट अधिक अछि किंतु पिला नाहंती तो एई टाइप रो सिचुएशन वर्तमान अछि तो मोर एटा कहिबा तात्पर्य एतिकी रिटन रे बहुत पिला क्वालिफाई करिकि भी आपनकर फिजिकल मेजरमेंट रे फिजिकल मेरिट लिस्ट रे आपण माने कटि जाई छंती आपण माने पिला बहुत पिला आपण फिजिकल मेरिट रे कटि जाई छंती तो सेति प्रति ध्यान देंतु कोथ पाइका पीएमटी ड्राइवर आपनकर जेमती आपनकर कहंतिनी चक्रव्यूह रे केवल पसिबार जेमती अभिमन्यु चक्रव्यूह पसिबार जानिथिले किंतु बाहरिबार जानि नथिले तेन सब सपोर्ट पछोड़ दिया जातले किंतु कोन प्रकार फलप्रद होई नथिला तो निजे को निजे अभिमन्यु परिका निजु को आपण पसी जानते आगु को पसी आले पछु को बाहरी बाहरी बाट जानते दरकार मोर कहिबार माने होची आपण तो डीएल टा देबे तो पीएमटी ड्राइवर माने खास करी डीएल ऊपर आपण कथा आता एचएमबी ता संगे एलएमबी तो एलएमबी एचएमबी आपण जोटा करूसंती म आपण बारंबार कहूची चक्रव्यूह होला आपनकर जो 4-5टा शेप अच्छे एस एच यू भी 8 शेप आप जहाँ भी एस शेप देव अथॉरिटी आप जहाँ भी शेप देव सेटा अच्छा आपंकर बिहू चक्रव्यूह सेटा से बिहू भितर आपको एंट्री करदेवे एग्जिट करदेवे जदि से क्षण आपको जे आप एग्जिट करतु जेम जाइए से बैक को रिटर्न करतु जदि आप रिटर्न पाइका प्रैक्टिस करनथिबे तो सेठी आप डिस्क्वालिफाई हो तो से ध्यान दिंतु 2017 मसीहा ओएसएफ रे एपरी हेइथिला एचएमबी भी एलएमबी भी आपनकर सेतले एस सर्कल दियाइथिला एलएमबी जो मान दियाइथिले एल सर्कल थिला एचएमबी पाइका एस सर्कल थिला तो एथर भी जदि सेमति किछि हे जाय होय तो आपण एते बाट आसी कि भी आपण लेउटी जिबे तो छोट प्रैक्टिस पाइका तो सेटा सब बड़ दुखदर कारण हम तो जमा भी मिसअंडरस्टैंडिंग करतनी आपण जहाँ भी आपंकर मेरिट लिस्ट आसला आप फिजिकाल हम ए फिजिकाल आपंकर कौन प्रकार बेसी किसी ना 7 मिनट आपंकर अच्छी खास कर रनिंग टा मेन होची आपंकर ड्राइविंग कहीं ड्राइविंग आप मार्क अच्छी
ଆପଣ ତ ମାର୍କ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଥିଲେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣ ସିକ୍योर ମାର୍କ ହେରିକା, ତ ପୁନର୍ବାର ସେଇଟା ରିପିଟ୍ ଆଉ କରୁନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ବିହୁକୁ ଆପଣ ରଚନା ଯେତେବେଳେ ବିହୁ କଥା ଯଦି ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯେଉଁ 4ଟା 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ସେଇ ବିହୁ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ପଶିବାର ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରିବାର ଅଛି। ତ ସେକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାସେ ପଳେଇଲା। ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ କହୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଲାଷ୍ଟ, ହୁଏତ ପରଦିନ ବି ବାହାରି ଯାଇପାରେ, କାଲି ବି ବାହାରି ଯାଇପାରେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ରହିଯିବ, ଆସେମ୍ବଲି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଇ ଆସେମ୍ବଲି ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ନୋଟିସ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ନିଜକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭରରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ସୁଯୋଗକୁ ଜମା ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ଏବେଠୁ ହେଭି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ମିସଗାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର ବି ପକେଇଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁତ ପିଲା ଆର୍ବିଓସିବିରେ ବି ସେମାନେ ପକେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାସ୍ କରିକି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଖାସ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଟ୍ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ଏକ୍ଜାମଟା ଦିନେ ଦିନେ ସରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେ ମନରେ ହଜାର ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିବ। ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଜମା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରାନ୍ତୁନି, ବୁଝିଲେ କି? ନିଜକୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେବଳ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଜମା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପୁରାନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଅଲରେଡ଼ି କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ରିଟେନ୍ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଆଉ ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନେ ବି ପକେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏପଟେ ଆଇଏଲ୍ବିଓସିବି ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଏତେ ପ୍ରତି ମାନେ ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରତି ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ନଥିବ। ଯଦି ଏପଟେ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଅଛି, ତ ଏଥିପ୍ରତି ସେତେ 30ରୁ 40% ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ବିଓସିବିରେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ 100% ଧ୍ୟାନ ଥିବ କେଉଁଥିରେ ନା ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର କେବେ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଇଥିବେ ଆର୍ବିଓସିବିରେ ସେମାନେ ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭରରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ ଯେ କେବେ ବାହାରିବ ବୋଲି। ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଉ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ମଧ୍ୟ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ସେଇମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ବିଓସିବିରେ ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କ ଅଛି, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ କେବଳ ବହୁତ ଥର ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର କେବେ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେଠୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ରିଟେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ବିଓସିବି, ରିଟେନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଫିଜିକାଲ ଯେମିତି କଟିଗଲେ ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର ସେମିତି ଜମା ବି କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ରିଟେନ୍ସ ଅଛି, ରିଟେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ୱାଲିଫାଇ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଫିଜିକାଲ ହଠାତ୍ କେତେବେଳେ କରିଦେବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାର ଫିଜିକାଲ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କିଛି ହାଇ ଫାଇ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଫିଜିକାଲ ଅଛି, ତ ଫିଜିକାଲ 2 ଦିନ 5 ଦିନ ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ଏକ୍ଜାମ କରିଦେବ। ତ କେବଳ ତାର ଅଛି, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, କେବଳ ତାର ଅଛି ଡ୍ରାଇଭିଂଟାକୁ ଭଲରେ ଫୋକସ୍ ପୁରା ନିଅନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭିଂଟାକୁ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ମାର୍କ ବି ଅଛି, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବି ଅଛି ଡ୍ରାଇଭିଂରେ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆର୍ବିଓସିବିରେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 40% ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁକା ଅଲରେଡ଼ି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଦେଇ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଯିବ। ତ ଆପଣ ଆରଓରେ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି ତାର ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ଫୋକସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆର୍ବିଓସିବି କଟିଲା ପରିକା ଆପଣ ଯେମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂରେ ନ କରନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ନା ପିଏମ୍ଟି ଡ୍ରାଇଭରରେ। ତ ସବୁକିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରି ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ବି ଶିଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କାମ ଦେବ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ନ ଶିଖିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ। ତ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଖିରେ ରଖିକି ସବୁକିଛି ଶିକ୍ଷା, ସବୁକିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଧନ୍ୟବାଦ।